अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से किए जाने वाले एक अहम तरीन सियासी ऐलान के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब की लाहौर आमद को बहुत ही ज़्यादा मानी पहनाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक मरतबा फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के सियासी किरदार को लेकर बदगुमानियों के सिलसिले का आगाज़ हो गया है और इस किस्म की बातें मुस्लिम लीग नून के इंटरनल सर्कल्स में की जा रही हैं कि मलाई सारी खा गए आसिफ ज़रदारी साहब तो सानू छड़ता गालां खान ली। इस किस्म की एक सिचुएशन है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है और इस इशू को अब एड्रेस करना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। उसकी दो वजूहात हैं जो एपरेंटली हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही हैं। एक 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट का ऐलान किया है। अगरचे पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा इस वक्त रेलिवेंट नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर किसी भी हलके के अंदर पीपल्स पार्टी के 2, 4, 5, 8 हज़ार वोट हों तो वो नताइज के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी सही नीयत के साथ असल में साथ खड़े होकर जो कहते हैं मोडा लगा के अगर वो इलेक्शन लड़े तो फिर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौरा की एक और वजह भी है जो इस वक्त हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है और वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना तौर पर जो फैसला आज दोपहर 12:30 बजे आएगा और जिसका इशारा वो दे चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए रीपोलिंग होगी, अगर इस सूरत हाल में आसिफ अली ज़रदारी साहब हमज़ा बचाओ मुहिम के अंदर कुछ रोल प्ले कर दें तो शायद ये जो बदगुमानियाँ इस वक्त पैदा हो रही हैं उन बदगुमानियों का किसी भी हद तक अजाला हो सकता है। यानी दो सवालात इस वक्त हमारे सामने पैदा हो रहे हैं। एक, मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना जो सियासी ऐलान किया, अपनी जो नई सियासी हिकमत अमली बनाई, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर जो पाई जाने वाली बदगुमानियाँ हैं क्या वो हकीकत पर मबनी हैं और क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने दौरे लाहौर के दौरान टेबल को टर्न कर सकते हैं हमज़ा शहबाज शरीफ के हक में। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिन्होंने एक मिसाइल दाग दिया है और मिसाइल भी दागा है अपनी पार्टी पर और अपनी पार्टी चेयरमैन के ऊपर। और उससे ये जो सियासी धमाका किया है, ये जो सियासी मिसाइल दागा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इसके असरात भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे और इस धमाके की जो शिद्दत है वो भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है। क्योंकि अगर एक ही पार्टी का वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा इस बात का इजहार करता है कि मुझे मेरी पार्टी ने जानबूझकर एक साजिश के तहत हराया ताकि मैं पंजाब की पॉलिटिक्स से आउट हो जाऊं, ताकि मैं चीफ मिनिस्टर ना बन सकूं, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्सियत के जहन में आज भी ये बात मौजूद है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है कि मुझे मंजर से आउट करने की डिलिबरेटली कोशिश की गई है। और अगर ये कोशिश की गई है तो उस शख्सियत का नाम नहीं लिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अगर आप गौर करें जो उनका एग्जैक्ट अल्फाज हैं, वो उनका ये कहना था कि साल 2018 के जनरल इलेक्शंस में मेरी पार्टी ने ही मेरे खिलाफ साजिश करते हुए मुझे सूबाई असम्बली की सीट से हरवाया। यानी वो इस बात का इजहार कर सकते थे क्योंकि सबको पता है कि सलमान नईम साहब जो हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शंस में शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था, उनकी अलाइनमेंट सीधी सीधी जहांगीर तरीन साहब के साथ थी। क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर जब टिकटों का मामला चल रहा था 2018 में, उस वक्त भी जहांगीर तरीन ने सलमान नईम को टिकट जारी करने के लिए कहा था कि सलमान नईम को टिकट जारी की जाए इस हलके से, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बज़िद थे कि नहीं, मैंने ही सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, जिसके बाद टिकट उनको जारी कर दिया गया और सलमान नईम साहब ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का ये मानना है कि जहांगीर तरीन साहब और सलमान नईम गठजोड़ ने उनको पंजाब की पॉलिटिक्स से आउट किया। कम से कम हल्के से अगर वो जीत जाते तो उसके बाद फिर अगली जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उन्होंने इन रहना है या आउट रहना है, उसका फैसला तो इमरान खान साहब ने करना था। लेकिन जब वो जीत ही नहीं पाए तो फिर उसका जो जिम्मेदारी है वो जहांगीर तरीन साहब और सलमान नईम साहब के ज़िम्मे आती है। और इस बात का शाह महमूद कुरैशी साहब ने बरमला इजहार भी किया। लेकिन एक नुक्ता ये है कि उस वक्त जिस वक्त ये 2018 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन थे। उस वक्त अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात कहते कि मुझे पार्टी ने हरवाया
تو بات سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب سیکرٹری جنرل تھے اور عمران خان صاحب کی بالکل وہ دستِ راز تھے. عمران خان صاحب ان کی ہر ایک بات پر یقین بھی کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے بھی تھے، کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی اور حلقے سے الیکشن لڑوا کر پنجاب کا تاج پہنایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ جہانگیر ترین صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. لیکن اس موقع پر 2022 میں جب جہانگیر ترین بھی پارٹی میں نہیں ہے، جب عمران خان صاحب بھی اقتدار میں نہیں ہیں، جب سلمان نعیم بھی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، ڈی سیٹ ہو چکے ہیں اور اب مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو تنقید ہے وہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پچھلے الیکشن میں جہانگیر ترین نے مجھے سازش کر کے کروایا، بات ختم ہو جاتی. کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جناب جہانگیر ترین ہی نے رول پلے کیا تھا نا شاہ محمود قریشی صاحب کو ہٹانے میں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے نام لیا پاکستان تحریک انصاف کا. انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی نے الیکشن ہرایا، مجھے پی ٹی آئی نے ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت الیکشن لڑایا. یعنی انہوں نے عمران خان سمیت پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو اپنی شکست کے ساتھ بریکٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن کے اندر کچھ اور چیز چل رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی اور چیز نہ چل رہی ہوتی تو اسی تقریب میں جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ مزائل داغا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب اگر آپ نے خود الیکشن لڑنے کی بجائے آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو الیکشن لڑایا، بلکہ خود شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑا رہے ہیں، اور اگر آپ کا بیٹا ہار گیا تو کیا ہوگا؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا کہ جناب کچھ جنگیں صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. یعنی یہ جنگ جو شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، اپنے حلقے کے اندر، اس حلقے کے اندر جہاں سے وہ سیٹ ہار چکے ہیں، جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے. اگر وہ جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑے تو پھر کس کے لیے الیکشن لڑیں؟ وہ ایک جواز کو تلاش کرنے کے لیے الیکشن لڑیں، صرف ایک جواز کو تلاش کرنے کے لیے. اور اس ہار یا جیت سے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ جواز مل جائے گا، یعنی پاکستان تحریک انصاف سے دور ہٹنے کا، یعنی پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے کا. ان کو اس وقت ایک جواز چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس ٹریک پہ چڑھ چکی ہے وہ سیدھی ایک کنفرنٹریشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کی قیمت اس طرح ادا کرنے پر تیار نہیں ہے. اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، اس کا وزن شاہ محمود قریشی صاحب نہیں اٹھا سکتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کل جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو اس خطاب کے دوران ایک نوجوان اٹھا اور نوجوان نے عمران خان سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو کیا ٹینک آ گئے ہیں پاکستان کی سڑکوں پر جہاں پر نوجوان نے لیٹنا ہے؟ ٹینک تو نہیں ہے نا. انفیکٹ انہوں نے وہ ترکی کی مثال دی تھی جب طیب اردوان صاحب کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہاں پر ٹینکس آ گئے تھے، تو اس موقع پر جو نوجوان تھے وہ ٹینکوں کے آگے آ کر لیٹ گئے تھے. اس قسم کا وہ نوجوان شاید حوالہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے قطع نظر اس بات کے کہ وہ یہ کہتے کہ یہاں پہ کون سی ایسی صورتحال ہے کہ ٹینک آ گئے ہیں سڑکوں پر؟ یہاں پہ تو کوئی ٹینک شینک نہیں ہے. ہم اپنی جمہوری لڑائی ہے، ہم اپنی جمہوری لڑائی لڑیں گے، ہم جلسے جلوس کریں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، ہم ہر طرح کا جو بھی اپنا جمہوری رائٹ ہے، جو جمہوری ٹول ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اور یہی وہ بات ہے، یہی بیانیے کا وزن ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت اٹھانے پر تیار نہیں ہے. ادروائز وہ یہ نہ کہتے کہ پوری پارٹی نے مجھے ہرایا، وہ یہ نہ کہتے کہ کچھ جنگیں صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، بلکہ وہ سیدھا کہہ دیتے کہ جناب میں جا رہے ہیں، اللہ حافظ. لیکن یقینی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن میں کچھ اور گیم پک رہی ہے، کوئی اور کھیل ان کی نظروں میں ہے، اور وہ اس کھیل کے اندر اب انوالو ہونا چاہتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کھیل ان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا، کیونکہ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت زیادہ
जिसे हम कह सकते हैं शेकी हो चुकी है। हाई कोर्ट का फैसला आने जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे कुछ ही देर के बाद, घंटे डेढ़ के बाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी गेम बदल जाएगी मुमकिना तौर पर। और अगर वो गेम बदल जाती है फिर ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या जो पिछली मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीफ मिनिस्टरशिप छोड़कर कुर्बानी दी थी, इस मरतबा उनका बेटा अगर इलेक्शन जीत जाता है तो क्या उस कुर्बानी का सिला ज़ैन कुरैशी को मिलेगा? और अगर मिलेगा तो फिर परवेज़ इलाही साहब का क्या होगा? बड़ी अजीबोगरीब सी खिचड़ी फ्यूचर के अंदर पकने जा रही है। इस खिचड़ी के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, कुछ नया रंग आने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर 17 जुलाई के बाद। और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब आए हुए हैं लाहौर और मरियम साहिबा ने भी एक बड़ा सियासी ऐलान किया है। मरियम साहिबा की पहले बात करते हैं। मरियम साहिबा ने इनफैक्ट जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पर जो हुकूमत के मामला तो ख़ास तौर पर जो महंगाई है, इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, बल्कि हद से ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। इस सूरत हाल में इतने मुश्किल फ़ैसले लेने के बाद ज़िमनी इलेक्शन और 20 सीटों पर ज़िंदगी मौत का मसला है ना हुकूमत के लिए, तो इस सिनेरियो के अंदर इलेक्शन में जाना और इलेक्शन जीतना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और इस काम का बेड़ा उठाया है अब मरियम नवाज़ साहिबा ने। उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको पंजाब से ये सीटें निकाल के दिखाऊंगी और मैं इन हलकों के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगी, जिसके लिए वो हफ्ता इतवार और पीर लाहौर के जो 4 ज़िमनी हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन होने हैं ज़िमनी, वहाँ का दौरे भी करेंगी, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी और उसके बाद उन तमाम अजला में जाएंगी जहाँ जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। वो मुल्तान भी है, वो पिंडी भी है, वो बाकी अजला भी हैं जहाँ जहाँ पर इलेक्शन है, वहाँ पर उन्होंने जाना है और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए और अपने उम्मीदवारान के लिए वोट लेना है। लेकिन ये एक मुश्किल टास्क है, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, इस वजह से कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, फैसलाबाद की वीडियो है। तलाल चौधरी साहब हैं, वोट लेने के लिए जा रहे हैं किसी मीटिंग पर और वहाँ पर जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो लोटे लेकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब आपको अपनी पार्टी में से कोई बंदा नहीं मिला था इलेक्शन लड़ने के लिए, आपने लोटे को टिकट दे दी है और हम अब इसको वोट देंगे। तो शाम वो जो हैं तलाल चौधरी साहब उनको समझाने के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कारकुन उनकी बात सुनने पर रजामंद नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस सूरत हाल में मरियम साहिबा का आना और हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को बचाने के लिए रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 वजूहात हैं उनकी लाहौर आने की। एक, उन्होंने जो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत है उसके साथ उनकी एक मुलाकात की इतलात हैं कि उनकी मुमकिना तौर पर चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के अंदर वो मुस्लिम लीग काफ से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमजा शहबाज साहब की सपोर्ट का ऐलान करे और उसके नतीजे में जो मुस्लिम लीग काफ है वो हमजा शहबाज साहब को वोट देने पर पाबंद हो जाएगी। अगरचे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि चौधरी शुजात अपने भाई के ख़िलाफ़ यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि इख्तलाफात के बावजूद वो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस मामले में कुछ कोशिश करना चाहते हैं और उनकी मुलाकात हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वो हमजा बचाओ मुहिम जो है वो उनके एजेंडे में शामिल है। और अगरचे पीपल्स पार्टी पंजाब के इस वक्त ख़ास इख्तलाफात चल रहे हैं हमजा शहबाज साहब के साथ, क्योंकि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बनने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपने जो कैबिनेट है उसको मुकम्मल नहीं किया, वज़रा के अंदर महकमों को तकसीम नहीं किया, खाली वज़ीरों को घर अलाट कर दिए, झंडे वाली गाड़ियाँ दे दी हैं, इसके अलावा उनके पास करने को काम नहीं है। और अगर वज़रा को महकमे नहीं मिलेंगे तो फिर यकीनी तौर पर जो पीपल्स पार्टी पंजाब अपने लिए आसिफ अली जरदारी साहब अपने लिए जो गेम प्लान पंजाब का सोच रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने गुज़िश्ता दौरे में ऐलान किया था कि मैंने बड़ा शेयर लेना है, तो वो मनसूबा अभी पूरा नहीं हो सकता। और ये वजह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी अब इस हवाले से एक डिबेट का आगाज़ हो गया है और बहुत सारे लोग आसिफ अली जरदारी साहब के इस वक्त के पॉलिटिकल रोल पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो संभल नहीं पा रही। जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, पंजाब गवर्नमेंट भी है, वो एक दिन के लिए तो उन्होंने अपने कदम ज़मीन पर नहीं रखे, वो अपने कदम जमा नहीं सके और इसी वजह से लोगों के अंदर ये तासुर फैल रहा है कि यार ये काम कुछ गलत हो गया। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस बात का
بہت زیادہ حد تک یہ بات پھیل رہی ہے کہ یار ہم سے غلطی ہوگی ہے, ہمیں اس اقتدار پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ ملائی کھا گئے سارے کے سارے زرداری صاحب. اب ہمیں پڑ رہی ہیں صرف اور صرف گالیاں. اس صورتحال میں اگر ہم الیکشنز میں جاتے ہیں یا وہ گیم پلان اگر 17 جولائی کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا جو نقصان ہے پنجاب کے اندر وہ تو صرف اور صرف نون لیگ اٹھائے گی. آصف علی زرداری صاحب نے تو سندھ کی اپنی کیسلنگ کی ہوئی ہے, وہ تو وہاں پر موجود ہیں, وہاں پہ تو اب قلعہ بند ہے, وہاں سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ اپنی جو مرضی کر لے, وہ سندھ کے اندر اپنی حکومت بنا لیں گے. لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے وہ زخم پہنچے گی, یہاں پر ہمیں پولیٹیکل اس کی پرائس ادا کرنی پڑے گی. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں آصف علی زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو کلین چٹ دلوانے کے لیے یا اس کو ڈرائی کلیننگ کرانے کے لیے کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی خفیہ گٹھ جوڑ تو نہیں کیا تھا, کوئی ایسی گیم تو نہیں بنائی تھی کہ یار نون لیگ کو لے کے آتے ہیں, ان کی پوزیشن اچھی ہے, اگر اس وقت وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی اور پی ٹی آئی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے نکل جائے گی. اس کے ساتھ پنجاب میں آپ مجھے بھی حصہ دیں گے, عمران خان اور میں پھر دیکھ لیں گے کہ ہم نے اگلے سیٹ اپ میں کیا کرنا ہے, نون لیگ اس میں سے نکل جائے گی. کچھ اس قسم کے نون لیگ کے اندر کچھ دوست ہیں وہ اس قسم کے بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس ٹیبل کو ٹرن کیسے کرتے ہیں, کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں, اور بلکہ شہباز شریف صاحب بھی آصف علی زرداری صاحب پر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں اور ان سے بہت سارے امور کے اوپر مشورے بھی لیتے ہیں, رہنمائی بھی لیتے ہیں. اب اگر آصف علی زرداری صاحب نے ان تمام بدگمانیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو انہوں نے اور ان کی جماعت کو سامنے سے آ کر حکومت کو نہ صرف ڈیفینڈ کرنا پڑے گا بلکہ حمزہ بچاؤ مہم کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر رول بھی پلے کرنا پڑے گا. اور یہ پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہے یہاں پہ ہم صرف مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں کہ اعلان سے کام نہیں چلے گا, اس سے آگے بڑھ کر بھی ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ تمام چیزیں جس طریقے سے ان آرڈر ہو سکتی ہیں ان آرڈر کر لی جائیں گی تو پھر نہ صرف پنجاب محفوظ ہو جائے گا بلکہ مرکز بھی محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر مریم صاحبہ کا یا آصف علی زرداری صاحب کا مشن ناکام ہو جاتا ہے تو پھر نہ پنجاب بچے گا نہ مرکز بچے گا. اس کے بعد پھر نئے الیکشنز ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ان الیکشنز کے نتیجے میں اقتدار کی کرسی تک پہنچتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.